بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اب 15 کے اندر جو ہے نا پھر وہی ہے اسناد و نسیہ الی الضمائر، نسیہ ینسا جو ہے نا اس کو ضمائر کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سرسری طور پر جی۔ حامد النسیہ، حامد بولا تو کیا کہیں گے ہم؟ حامد النسیہ اور نسیہ، الاولاد نسو، الاولاد نسو ہے نا، قرآن میں آیا ہوا ہے فلما نسو ما ذکروا بھی، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ فلما نسو ما ذکروا بھی، تو نسو یہ آیا ہوا قرآن میں۔ الاولاد نسو اصل میں نسیو بریکٹ میں دیکھا ہے، اصل میں کیا ہے؟ نسیو، لیکن ہم نسیو نہیں یاد رکھیں گے، نسیہ نسو ڈول کو بھی یاد رکھیے گا، نسیہ نسو ہے نا۔ پھر آمنۃ نسیت اور البنات نسینا، تو مونس کے اندر بھی جو ہے نا ڈول کو لے لیتے ہیں، نسیت نسیتا نسینا، آمنۃ نسیت اور ڈول نسیتا اور جمع مونس نسینا، نسیت نسیتا نسینا اور انت نسیتا انتما اور انتم اور انتی نسیتی، انتی انتما نسیتما، انتن انا نحنو نسینا۔ ویری گڈ، بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ابراہیم صاحب حامد النسیہ، مائنڈ سے دیکھیے گا، میرے مائنڈ ٹو مائنڈ، حامد النسیہ جی، اور الاولاد نسو ہے نا، نسو اصل میں نسیو ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے، پڑھنے والی چیز یاد رکھنا ہے، نسو، الاولاد نسو، فاطمۃ نسیت، فاطمۃ نسیت اور البنات نسیتا۔ اچھا دیکھیے گا، دوبارہ دیکھیے گا، آمنۃ نسیت، اب آگے بولیے ڈوول اور جمع مؤنث بولیے گا، دیکھیے گا میں ایک مرتبہ بولتا ہوں، آپ ایسا بولیے گا، نسیہ نسو، دوبارہ سنیے گا، نسیہ نسو، تین مذکر کے، تین مؤنث کی طرف آتے ہیں، نسیت نسیتا نسینا، انت نسیتا نسیتما نسیتم، انتی نسیتی نسیتما نسیتن، انا نسیتو نحنو نسینا، ہے نا۔ تو اب چیک کیجئے گا، اب حامد اور الاولاد اور آمنہ اور یہ سب مت بولیے، صرف اسٹریٹ بولیے نسیہ نسو، ایسا بولنا ہے ڈائریکٹ۔ نسیہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ مذکر کا بول رہا ہوں، تین میں مائنڈ میں کیا رکھنا ہے، میں مذکر کے تین بول رہا ہوں، ٹیبل کو مائنڈ میں رکھنا ہے، تین مذکر کے، پھر تین مؤنث کے، ہے نا، پھر تین مذکر حاضر، تین مؤنث حاضر، پھر تین جو ہے نا آخر کے دو متکلم کے، تو نسیہ نسو، پھر نسیت نسیتا نسینا، پھر انت نسیتا نسیتما نسیتم، انتی نسیتی نسیتما نسیتن، انا نسیت نحنو نسینا، ایسا بول کے دیکھیے ایک مرتبہ، چلیے، نسیہ نسو جی۔ اب تین مؤنث کی طرف آ جائیے، انٹر ماریے مائنڈ میں، انٹر مارنے کا مطلب سیکنڈ لائن میں آئیے مؤنث کی، جی، نسیت نسینا، پھر انٹر ماریے، انت نسیتا، اب بولیے، نسیتم، ویری گڈ، اب انٹر ماریے، جی، نسیتن، ویری گڈ، انٹر ماریے، نسیتو نسینا، ہاں ایسا انٹر لگا کے چلیے، انٹر ماریے سب، انتا کے بعد آسان ہو جاتا ہے، جی، تھوڑا تو آ جائے گا وہ، ہر مذکر کے تین بول کر انٹر مار دیجئے، پھر مؤنث کے تین بول کر انٹر مار دیجئے، پھر جو ہے نا انتا کی طرف جائیے تو تین، اس کے بعد انٹر، پھر انٹر، ایسا جو ہے نا بریک دیجئے لائنوں کا، تو مائنڈ میں آ جائے گا صرف نسیہ۔ میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ دونوں غور سے سنیے گا، پھر آپ دونوں ایک مرتبہ بول کے بتائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نسیہ نسو، انٹر، نسیت نسیتا نسینا، انٹر، انت نسیتا نسوتما نسیتم، انٹر، نسیتی نسیتما نسیتن، انٹر، انا نسیتو نحنو نسینا، ہے نا۔ چلیے ولی صاحب آپ بولیے گا، ولی صاحب آپ بولیے گا، انٹر لگا کر بولیے، چلیے، بریک انٹر ماریے، کمپیوٹر میں جیسے انٹر مارتے ہیں اپنے مائنڈ میں ماریے، چلیے، بلکہ پہلے یہ پڑھ لے پھر میں اوکے چلے، نسیہ نسیو، بس نسو، دوبارہ بولیے، نسیہ نسو، انٹر ماریے، نسیت نسیتا ہاں، نسینا جی،
अंता नसीता नसी नसीता अब नहीं नसीतुमा अब नसीतुमा। नसीता नसीतुमा नसीता नसीतुमा नसीतुम नसीती नसीतुमा नसीतुन्ना नसीना नसीतु नसीतु नसीना नसीतु तरतीब से चलिए तो याद रहेगा नसीतु नसीना नसीना जी अभी जो है ना आसान हो जा रहा है इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा इंशाल्लाह चलिए जी जी। ये नसिया का है। ये नसिया का ठीक है। नसिया नसिया नसियु बस नसू नसु नसिया नसिया नसू नसिया नसिया नसु 5 बार बोलिए इसको नसिया 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 नसु और बोलिए 5 मरतबा बोलिए नसिया नसिया नसु हाँ जी नसिया नसिया नसु जी नसिया नसिया नसु जी नसिया नसिया नसु हम्म, नसीयत हाँ नसियता नसीयता नसियता नसीना नसीना हाँ नसीयत नसियता नसीना जी अंत ठीक है। अंत नसीता नसीता अंतुमा बस अब नसीतुमा अंत अंतुमा नहीं बोलना बस सीधा चलिए नसीता नसीता नसीतुमा नसीतुम नसीती नसीती नसीतुमा नसीतुन्ना जी नसीतु अंत अना बस नसीतु अब आना छोड़ दीजिए और नानो छोड़ दीजिए नसीतु नसीना नसीतु नसीना अंडरस्टूड है वो नसीतु नसीतु नसीना है ना चलो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 16 को मुदारे है ये इसनादु यंसा अब मुदारे नसिया का मुदारे यंसा यंसा को भी देख लेते हैं हम जी, और जो है ना फिर बात को खत्म ये करेंगे यमशी के ही ये यमशी के ही पैटर्न पे आई थिंक हाँ तो यंसा का मुदारे देख लेते हैं हामिदुन यंसा हामिदुन हामिदुन यंसा हामिदुन यंसा हामिदुन यंसा और अलौलादु यंसौना अलौलादु यंसौना 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 असल में यंसयूना यंसयूना है ना यंसौना असल में क्या है यंसयूना यंसयूना। लेकिन हमें यंसौना याद रखना कंफ्यूज नहीं किए आपने आपको यंसौना याद रखना यंसा यंसौना यंसौना आमिना तो तंसा आमिना तो तंसा और अलबना तो यंसईना अलबना तो यंसईना अंत तंसा अंतुम तंसौना तंसौना असल में तंसयूना तंसयूना लेकिन उसको साइड में रखिएगा है ना अंति तंसईना अंति अंति तंसईना असल में है तंसयीना तंसईना असल में क्या है तंसयीना लेकिन हम उसको साइड में रखेंगे ब्रैकेट में माइंड में भी ब्रैकेट में रखिएगा इसको मेन जो है ना अंति तंसईना अंति अंति तंसईना अंतुन्न तंसईना अंतुन्न है तंसईना ना अना अंसा और नहनु नंसा नंसा। एक मर्तबा देख कर पढ़िएगा हामिदुन यंसा अल औलादु यंसूना यंसौना अल औलादु यंसौना हाँ जी आमिनतु तंसा हाँ जी। अल बनातु यंसैना यंसैना। अंत तंसा हाँ जी अंतुम तंसौना हाँ जी अंति तंसैना अंतुन्ना अंतुन्ना तंसैना तंसईना अना अंसा नहनु नंसा नंसा अना अंसा और नहनु नंसा याद करा दूंगा इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह मैं इस अंदाज में याद हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि कैसे याद हो गया हमको ये तो बस पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा इंशाल्लाह याद हो जाएगा। हमने भी ऐसे ही याद किया हम भी इंसान है आपकी तरह हमें भी याद हुआ ऐसा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है याद हो जाता है ये, है ना याद हो जाता है आपको थोड़ा थोड़ा याद करा देंगे इंशाल्लाह है ना इसको कर लेते हैं मुकम्मल इंशाल्लाह और 98 और 99 इतना ही कुछ है तो चलिए ये तो बहुत आसान है ये इस पर खत्म कर देते 17 और ये खत्म कर देते लेसन को है ना जी जी चलिए 17 में है इसनाद फ़ेल अम्र मिन नसिया नसिया यंसा से फ़ेल अम्र कैसे बनाते देखिएगा है ना नसिया यंसा देखिएगा फ़ेल अम्र बनाना बहुत आसान है जनाब वली साहब जी जी फ़ेल अम्र कैसे बनाते हैं मुदारे के अंदर तंसा बोलते हैं हम फ़ेल अम्र बनाने फ़ेल अम्र कैसे बनाते तजाबो से इज़हब इज़हब है ना तजरिबो से इज़रिब इज़रब तो तंसा से इंसा इंसा है ना तंसा से इंसा तो फ़ेल अम्र कैसे बनाएंगे तंसा से ता जो है ना गिरा देंगे मुदारी की अलामत है वो तो जी। उसको उसकी जरूरत नहीं है फ़ेल अम्र बना रहे तो बना तो ता गिरा देंगे तो और आखिर से जो है ना या या गिरा गिरा देंगे मजजूम करने के लिए तो हमारा जो है ना चूंकि अब ता गिरा दिया हमने तो नून साकिन बाकी रहा ना हमारा और चूंकि अरबी के अंदर सुकून से हम जो है ना जब हरफ शुरू नहीं साकिन कर से सकते। हरफ साकिन से बात शुरू नहीं करते हम नहीं कर सकते हमेशा शुरुआत कहाँ से होती है हरकत से हरकत से है ना तो हमने जब तंसा से ता गिरा दिया तंसा से हमने क्या गिराया ता गिरा दिया ता गिरा दिया तो नून साकिन रहा मुसाकिन तो नून साकिन को हम पढ़ नहीं सकते हरकत देना पड़ेगा तो हरकत देने के लिए ई या ऊ बोलना पड़ता है हमें सही बात है हरकत कैसे देते हैं हम ई या ऊ देना ई या ऊ तो यहाँ पर ई देंगे हम क्या कहेंगे हम यहाँ पर ई तो हम कहेंगे इंसा इंसा क्या कहेंगे हम इंसा या भी गिरा दिया आखिर में तो बचा हमारा तंसा से इंसा। सी नहीं बचा हमारा तो इंसा बन गया हमारा या भी गिरा दे शुरू का ता भी गिरा शुरू का ता गिरा देंगे मुदारे की वजह से मुदारे को गिराना पड़ेगा अम्र बनेगा हमारा अम्र बनाने के लिए जो है ना चूंकि नून साकिन है तो और साकिन हर्फ को हम पढ़ नहीं सकते तो हरकत देना पड़ता है उसको मूवमेंट देना पड़ता है तो मूवमेंट ई या ऊ से लगाना पड़ता है हमको सही तो ई लगा दिया हमने यहाँ पर है ना ठीक है ना बिल्कुल नसरा से है तो ऊ अदरवाइज ई ई नसरा से तो ऊ लगाना पड़ता नसरा है इंसा अदरवाइज ई लगाना ई। पड़ता है तो चलिए यहाँ पर नसरा नहीं है इसलिए ई लगाते हैं हम ई लगाते तो इंसा
کیا کہیں گے ہم؟ انسا. اور جمع ہے تو انسو, جمع ہے تو, انسا اور مونس ہے تو انسئی, انسئی اور جمع مونس ہے تو انسینا. انسینا دوبارہ دیکھیے گا, انسا انسو انسئی انسینا. انسئی انسا 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 انسیا انسو. ڈول کو بھی لے لیتے ساتھ میں ہم, ہاں ڈول کو بھی لے لیتے. انسا انسا انسیا انسو. دوبارہ بولیے گا, انسا انسا انسیا انسو. تین مونس کے دیکھ لیتے, انسئی انسیا انسینا, انسئی انسیا انسینا, انسئی انسیا انسینا, ہے نا. تو دو وہ ایک مرتبہ بول کے دیکھیے گا. انسا انسیا انسو ویری گڈ. انسو انسئی, انسیا ہاں انسیا انسینا. انسینا اور فعل نہیں بھی بنانا اس سے آسان ہے. انسا اگر ہم کہہ رہے فعل امر انسا, اور فعل نہیں کیسے بنائیں لا گے؟ تنسا لا تنسا. لا تنسا لا تنسا, لا لگا دیں گے, اور ای کے بجائے تا لگا دیں گے دوبارہ فعل نہیں کے لیے, لا تنسا. لا تنسا اور آخر میں تو یا پڑھیں گے نہیں, فعل امر اور فعل نہیں مجزوم ہوتا ہے, مجزوم تو پڑھیں گے لا تنسا. لا تنسا جیسے کہ ہم نے بتایا اس سے پہلے, ولا تنسا نصیبک من الدنیا ولا تنسا واحسن کما احسن اللہ الیک, قرآن کے اندر ہے یہ آیت, ہے نا, نمرود کے تعلق سے آئی ہے. تو فرمائے تو کہہ رہے ہیں کہ لا تنسا, فعل نہیں کیا پڑھیں گے ہم؟ لا تنسا اور ڈول لا تنسیا, لا تنسا لا تنسیا لا تنسو. جناب ولی صاحب, لا تنسا لا تنسیا لا تنسو, لا تنسا اور لا تنسئی, اور لا تنسیا, اور لا تنسینا. لا تنسینا. بول کر دیکھیے گا. یہ نسا سے سٹارٹ کرتا ہوں. ہاں نسیہ سے, نہیں انسا سے, اور فعل نہیں بولیے صرف لا تنسا. انسا انسیا اوکے انسو اوکے. انسئی, انسئی انسیا انسینا. اور نہیں بول کر دیکھیے, لا تنسا لا تنسا لا تنسیا لا لا تنسو, تنسو اور لا تنسی لا تنسئی لا تنسی لا تنسیا لا لا تنسینا لا تنسینا. لا تنسینا. آپ بھی بول کے دیکھیے ایک مرتبہ, امر اور نہیں دونوں بھی. انسا انسان انسا, انسا نہیں لمبا نہیں کھینچے, انسا. انسا جی انسا ہاں, انسا 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 انسیا انسا انسیا انسو. انسو ہاں انسا انسئی, اب مونس کے تین, انسئی. جی انسئی انسیا انسیا انسینا انسینا. اور نہیں بول کر دیکھیے گا, لا تنسا لا تنسیا لا تنسو, اور تین مونس کے, لا تنسئی لا تنسئی ہاں, لا تنسیا لا تنسینا, لا تنسینا. ہے نا. تو ہم جو ہے نا اس کے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بعد میں. پھر 10 مرتبہ آپ لوگ بھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا جب, تو گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے جو ہے نا فعل امر و فعل نہیں اور ماضی اور مضارع کو جو ہے نا تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے ہم, ہے نا. نسیہ نسیہ ہے نا, نسیہ نسیہ نسو, نسو ہے نا. نسیت نسیتا نسینا, نسینا نسیتا نسیتما نسیتم, نسیت نسیتی نسیتما نسیتن, نسیتن. نسیتو نسی. مشا مشیا مشو, مشو مشا مشا مشیا مشو مشو, اور مشت مشت اور مشتا, مشت مشتا مشینا مشینا, مشینا مشت مشتا مشینا, مشیتا مشیتا مشیتما مشیتم مشیتی مشیتما مشیتنا مشیتو مشینا. ایسے گاڑی جاتے جاتے جو ہے نا 25-50 مرتبہ جو ہے نا زبان پہ چڑھا لیجیے گا اس کو. اور فعل امر انسا انسیا انسو, انسئی انسیا انسینا, انسینا. ہے نا. لا تنسا لا تنسیا لا تنسو, لا تنسئی لا تنسیا لا تنسینا. بہت آسان ہے یہ تو الحمدللہ, ہے نا, یاد ہو جائے گا. باقی ضربہ نصارہ فتح تو وہ سارا یاد ہے ہمیں الحمدللہ. تو یہ دیکھیں گے نمبر 58, اور اسی پہ بات ختم کریں گے انشاءاللہ. ختم کر لیتے بات کو. نمبر 18, اسناد الدعاء الی الضمائر, ضمائر کی طرف دعا کو دیکھ لیتے ہیں ہم. دعا یدعو, دعا یدعو کو دیکھ لیتے ہیں ہم. حامد دعا, حامد حامد نے بلایا, حامد دعا, اور بہت سارے لوگوں نے بلایا تو دعاو. یہ اصل میں لفظ دعوا ہے نا, دعوا ہے اصل میں. دعا اصل میں کیا ہے؟ دعوا. الف کیا ہے؟ واو ہے اصل میں. یہ الف کیا ہے اصل میں؟ واو ہے. تو دعا دعوا دعاو دیکھیے گا. مثنیٰ کو بھی لے لیتے ہم ساتھ میں, ہاں جی, ڈول کو بھی لے لیتے ساتھ میں. دعا دعوا, اب واو واپس آ رہا ہے یہاں پر, ریسٹور ہو رہا ہے واپس. ڈول کے اندر واو واپس آ جا رہا ہے, سنگل میں نہیں آ رہا ہے نا. مذکر واحد کے اندر دعا کے اندر دعوا نہیں پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے, لیکن مثنیٰ یعنی ڈول کے اندر واپس آئے گا. تو دعا دعوا دعو, دعوا دعو, اور دعو اصل میں کیا؟ دعوو. دعو اصل میں کیا ہے؟ دعو اصل میں کیا ہے؟ دعوو. اصل میں دعا اصل میں دعوا ہے, تو دعوا دعوا دعوو ایسا ہے. لیکن ایسا نہیں پڑھیں گے ہم, اس کو پڑھیں گے دعا دعوا دعو, ہے نا. اور آمنتو دعت, آمنتو دعت اصل میں دعات ہے. الف وہاں پر جو ہے نا
یہ دیکھیے گا حرف علت کو وہاں سے گرا دیا چونکہ دو ساکن جمع ہو گئے نا, تو دو ساکن ہونے کی وجہ سے التقاء الساکنین والا معاملہ آ گیا, پرابلم آ گیا. ایک گرا تو التقاء الساکنین, دو ساکن لیٹر ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتا عربک میں, حرف علت گرا دیں گے. یہ اس کو گرا دیا ہم نے تو دعت بن گیا یہ, تو یہ دعت وہی شکل ہے. تو آمنہ تو دعت اور دعتا, دو عورتیں دعتا, دعت دعتا, اور پھر یہ دعونا, دعونا دعونا. اور انت دعوت دعوتا, دعوتما, دعوتم, دعوتی, دعوتما, دعوتنا, دعوتو, دعونا. کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. ایک مرتبہ بول کے دیکھیے کہ دیکھ کر پڑھیے گا ایک مرتبہ جناب علی صاحب. حامد دعا, الاولاد دعوا, آمنة دعت, البنات دعونا, انت دعوت, انتم دعوتم, انت دعوتی, انتن دعوتن, انا دعوت, نحن نہیں, انت دعونا. دعوتی, انتما دعوتما, انتن دعوتن, ایسے نا. اچھا یعنی وہ مثنیٰ بھی ساتھ. ہاں دوبارہ پڑھیے گا. انت دعوتا یہاں سے انت پڑھیے گا. دعوت, انتم دعوتما, انتم دعوتم, ویری گڈ. انت دعوتی, انتم دعوتم, انتما دعوتما, انتما دعوتما یعنی ہے, لیکن میں چلا رہا ہوں اس کو آپ کے لیے ساتھ میں تاکہ فلو ہو جائے وہ. انتما دعوتما, انتن, انتن دعوتن, انا انا دعوت, نحن دعونا. یہ بہت ایزی ہے نا. دعا, دعوا, دعو, ایک مرتبہ بغیر دیکھے, ایک مرتبہ بغیر دیکھے اور بغیر انا اور انتا کے اور بغیر حامد اور اولاد کے. دعا, دعوا, دعو, میں پڑھتا ہوں آپ سنیے گا میرے, ہے نا. دعا, دعوا, دعو, دعت, دعتا, دعونا, ہے نا. دعوتا, دعوتما, دعوتم, دعوتی, دعوتما, دعوتن, دعوتو, دعونا, ہے نا. دیکھیے گا مائنڈ سے ریڈ کیجیے گا. چلیے. دعا, دعوا, 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 دعو, دعو, دعوا, دعوا, دعو, دعو, دعت, دعت, دعتا, دعونا, دعونا, اور دعوتا, انت. اب یہاں سے آسان ہے. دعوت, دعوتما, دعوتم, دعوتی, دعوتی, دعوتما, دعوتن, دعوتو, دعوتو, دعونا. یہاں سے آسان ہو جاتا ہے معاملہ, تو ہے نا. بس وہ شروع کے چار میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹی آتی ہے, ادروائز فلو آ جاتا ہے, انت سے فلو آ جاتا ہے نا. اچھا. اور مضارع, دعا کا مضارع یدعو, تو یدعو کا اسناد کرتے ہیں, یدعو کو بھی جو ہے نا پڑھتے ہیں ہم. حامد یدعو, اور الاولاد یدعونا, اور یدعونا اصل میں یدعونا ہے یہ, ہے نا. لیکن یاد رکھیں گے یدعونا, ہے نا. اور آمنہ تدعو, اور البنات یدعونا, اور انت تدعو, اور انتم تدعونا, تدعونا اصل میں تدعونا, ہے نا. اور انت تدعینا, تدعینا اصل میں تدعوبینا ہے یہ, تدعوین, اور انتن تدعونا, انا ادعو, اور نحنو ندعو. ندعو. دیکھ کر پڑھیے گا ایک مرتبہ. حامد يدعو, الاولاد يدعون, آمنة تدعو, البنات يدعون, انت تدعو, انتم تدعوا, تدعوما. انت تدعو, ابھی ایسے ہی پڑھیے صرف بغیر مثنیٰ کے. انت تدعو, انتم تدعونا, انت تدعو, انتم تدعون, ہاں جی, انت تدعین, انتن تدعون, انا ادعو, نحن ندعو. ندعو. تو یدعو, یدعوان, یدعونا, یدعو, یدعوان, یدعونا, تدعو, تدعوان, یدعونا, اور تدعو, تدعوان, تدعونا, اور تدعین, تدعوان, تدعونا, ادعو اور ندعو, ہے نا. تو اس کو پریکٹس بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. نمبر 20 اسناد و فعل الامر. اب فعل امر بنا دیتے دعا یدعو سے. تو فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مضارع سے لیں گے, انت سے لیں گے, انت سے لے, ہے نا. انت تدعو, انت تدعو, دعا یدعو, انت تدعو. انت تدعو. اب انت تدعو سے فعل امر اور فعل نہیں بنا لیں گے, تو انت کو ہٹا دیتے تدعو. تدعو سے فعل امر کیسے بنائیں گے علی صاحب؟ ادعو. کیسے, کیا کیا کریں گے اس میں پروسیس؟ شروع کا تا مضارع کی تا ہٹا دیں گے, آخر کی واو ہٹا دیں. آخر کی واو ہٹا دیں گے. تو کیا بچا, دیکھیے اب ہم نے مضارع کی تا ہٹا دیا تو دال ساکن ہو گیا نا, دال ساکن, اور ساکن لیٹر سے ہم شروع نہیں کر سکتے, تو حرکت دیں گے. تو حرکت کیسے دیں گے ہم؟ او یا ای کی. او کے, ہاں, کیا ریزن ہے او کی حرکت دیں گے؟ ای کی نصارہ سے ہونے کی وجہ سے. اگر نصارہ سے نہ ہوتا تو ای کی حرکت دیتے ہم, ای کی, تو یہاں کہیں گے او. او. تو اب کیا کہیں گے؟ تدعو سے کیا بچا ہمارا؟ ادعو. ادعو, واو گرا دیا ہم نے اخیر کا, تو ہمارے پاس بچا ادعو. ادعو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, ہے کہ نہیں قرآن میں؟ تو جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن میں ہے یہ ماشاءاللہ. ابھی ریلیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں برابر؟ ادعو, بلاؤ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. تو ادعو, اور ادعو یا حامد, اور الاولاد جمع کے لیے ادعو, ادعو, اور مؤنث کے لیے ادعی, مؤنث کے لیے, اور بہت ساری عورتوں کے لیے ادعونا. ادعو, ادعو, ادعی, ادعینا. ولی صاحب صرف 4 بولیے ابھی. ادعو, ادعو, ادعی, ادعونا,
ادعو ادعو دو مذکر کے بولیے، دو مؤنث کے بولیے، ادعو ادعو اور ادعو، ادعو اور ادعو، اور دو مؤنث کے ادعی اور ادعونا۔ ادعونا اب یہاں پر ادعینا نہیں کہیں گے ہم، نہیں ادعونا یہاں پر واحد مؤنث کے لیے ادعی، نصر لیکن جمع میں جا کر ادعونا آ رہا ہے، ادعونا نصر ینصرو ہے کا نا، ادعینا، ادعی اور ادعونا، مرفوع ہونے کے یہ ادعینا نہیں بولیں گے ہم اس کو نا، سے مؤنث میں تو ادعی کہہ رہے ہیں ہم، جی ہے نا، لیکن یہاں پر ادعینا نہیں کہیں گے، ادعونا کہیں گے، ادعونا ہے نا۔ یہ وہی ہے نا مرفوع ہونے کی وجہ سے ہاں جی بالکل۔ تو یہ جو ہے نا، اب یہ آخر میں ہمارا لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو نمبر 21 پر ہے ارینی۔ ارینی لفظ کا استعمال بتا رہے، ارینی کا مطلب مجھے دکھاؤ، شومی۔ ارینی شو میں را یرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ جناب ابراہیم صاحب، دیکھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ را یرا۔ رأى يرى اسی طرح نظرہ ینظرو بھی کہتے ہیں، دیکھنے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں۔ علم ترا، جی، تو دیکھنے کے لیے را، دکھانا ارا، ارا یوری کا مطلب دکھانا، تو ارینی کا مطلب مجھے دکھاؤ۔ ہاں جی ولی صاحب، جی جی ارینی کا مطلب مجھے دکھاؤ، شو می، ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ ارینی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھائیے آپ کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ ارینی، مجھے دکھائیے، مجھے دکھاؤ۔ تو ارینی کہیں گے کہ مجھے آپ کی کتاب دکھاؤ، ارینی کتاب، ارینی کتاب کا کیسے کہیں گے ہم؟ ارینی کتاب کا کہیں گے مجھے اپنا قلم دکھائیے، اپنا قلم دکھائیے مجھے، تو میں کیسے کہوں گا؟ ارینی قلم ارینی قلمکا، قلم کا ارینی قلم کا منصوب مفعول ہونے کی وجہ سے، ارینی قلمکا، ارینی قلم کا مجھے اپنا گھر دکھائیے، تو کیسے کہیں گے ہم؟ ارینی بیتکا، ارینی بیت مجھے اپنی گاڑی دکھائیے، تو کیسے کہیں گے؟ سیارتکا، ارینی، تو ارینی کا مطلب مجھے دکھائیے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یقول المدرس لکل طالب من الطلاب یا فلان ارینی کتابک ساعتک قلمک دفترک، یہ ٹیچر کو کہا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں یہ کہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہیے کہ بھی ارینی کتابک، مجھے اپنی کتاب دکھائیے، ارینی ساعتک، گھڑی دکھائیے مجھے اپنی، ارینی قلمک، اپنا قلم دکھائیے، ارینی دفترک، اپنا نوٹ بک دکھائیے۔ تو میں نے آپ کو آلریڈی بول دیا، میں نے تو آپ کی گاڑی بھی پوچھ لی دیکھنے کے لیے۔ تو ارینی ہے نا، ارینی بیتک، ارینی قلمک، ارینی کتابک، ارینی سیارتک، ہے نا، جی جی یہ دکھائیے۔ تو ارینی کا مطلب یاد رہے گا آپ لوگوں کو، مجھے دکھاؤ۔ تو الکلمات الجدیدہ، کون کون سے الفاظ پڑھیے گا جناب؟ اور اس کا سارے الفاظ یاد ہے کیا؟ العشاء کیا مطلب ہوتا ہے؟ عشاء کا رات کا کھانا، ڈنر، اور الیمین، رائٹ، الیمین رائٹ، ہاں الیمین رائٹ، الیسار لیفٹ، لیفٹ، جی۔ التحقیق تحقیق کا مطلب تحقیق، انویسٹیگیشن ریسرچ، یا ریسرچ، دونوں معنی آتا ہے، تحقیق کے دونوں معنی آتے ہیں، ریسرچ بھی کہتے ہیں اور انویسٹیگیشن کو بھی کہتے ہیں۔ چلیے، تناول، تناول کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایٹ، تناول الغداء اور تناول العشاء، ہے نا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اردو میں بھی کہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے بھی میں نے لنچ کھا لیا، تو انا تناولت الغداء، انا تناولت الغداء، انا تناولت الغداء، تناول عشاء، انا تناولت میں نے کھا لیا ہے، اکلتو کے معنی میں، تناولت یعنی تا لفظ اس کا اپنا ہی ہے، یہ وہ مضارع نہیں ہے، نہیں یہ مضارع نہیں، اس کا اوریجنل ہے تناولا، جی۔ تو تناولت میں نے کھا لیا، یعنی اکلتو، عقل تو ہے نا۔ کیا آپ نے کھا لیا؟ اتناولتا، اتناولتا، کیا آپ نے کھا لیا؟ اتناول، کیا آپ نے لنچ کھا لیا؟ اتناولت الغداء، تناولت الغداء، کیا آپ نے لنچ کھا لیا، ہے نا۔ تو تناول کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ٹھیک ہے نا۔ الہ معبود کو کہتے ہیں، جمع آلہتن آتی ہے اس کی، قرآن میں آیا ہوا یہ سب۔ القمامہ کیا لفظ ہے یہ؟ ہینڈ کرچیف، نہیں قمامہ اور مندیل الگ چیز ہے نا، مندیل کا مطلب ہینڈ کرچیف نا۔ قمامہ، قمامہ جناب کیا ہے ابراہیم صاحب بتا سکتے ہیں؟ قمامہ کچرے کے معنی میں، ٹریش، ربش، گھر میں جو کچرا ہوتا ہے کہ نہیں اپنے، ٹریش یا ربش جو ہوتا ہے ہمارے کچرا، اس کو عربی میں کہتے ہیں قمامہ، قمامتن۔ اچھا، قوم، قوم نیشن، جی۔ اللیل رات، جی۔ النہار دن، دن، جی۔ اللیل والنہار قرآن میں آئے کہ نہیں، ہے نا، جی بالکل، یکبر اللیل، اور قرآن کے اندر ہے نا اختلاف اللیل والنہار لآیات، ہے نا۔ تو اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں باری باری آتی ہے نہیں، ان کو کہتے ہیں اختلاف اللیل والنہار۔ تو لیل کا مطلب رات، النہار کا مطلب دن۔ ترابن کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ مٹی، مٹی، ڈسٹ۔ اہل، اہل، اہل فیملی، اہل عیال، جی۔ صاحب کا مطلب اونر، صاحب کا مطلب آنر، اونر۔ صاحب المحل دکاندار، صاحب المحل
दुकानदार दुकानदार, साहिब البيت घर, कंपेनियन नहीं कहते साहब? हाँ वही कंपेनियन भी कहते हैं और ओनर के माना में भी आता है। कहेंगे घर का मालिक तो कहेंगे साहिब البيت, कहेंगे मैं आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, कहेंगे अना साहिब हादल البيت। अना मालिक भी कहते हैं। मालिक भी कहते हैं, साहिबुन भी कहते हैं, दोनों करेक्ट है ना। तो इस घर का मालिक मैं हूं तो अना मालिक हादल बैत, अना या अना साहिब हादल बैत। तो अना है ना, कहेंगे ये मैं किताब, इस किताब का मालिक मैं हूं, अना साहिब हादल किताब, अना साहिब हादल किताब। तो साहिबुन का मतलब मालिक, मालिक जमा असहाबुन है ना। और साहिबुन का मतलब जो है ना दोस्त भी होता है, और साहिबुन का मतलब मालिक भी होता है, साहिबुन का मतलब साथी भी होता है। हदाई आदि का मतलब होता है गाइड करना, जरा भैया ज़रेबों से। और मुमज़्ज़क़ुन एक लफ्ज़ पढ़ा है, याद है कि आपको मुमज़्ज़क़ कहते हैं वो चीज़ जिसके टुकड़े हो जाए। जैसे पेपर है, उसको हम जो है ना, पेपर को हम फाड़ के जो है ना टुकड़े कर देते कि नहीं, जी 5-10 टुकड़े कर दे, या दो टुकड़े कर दे, या 4 टुकड़े कर दे, उसको क्या कहेंगे? मुमज़्ज़क़। कहेंगे कि हादा मुमज़्ज़क़ुन, हादल वरक़ु, मुमज़्ज़क़ ये वरक, ये पेपर जो है ना फटा हुआ है, ये तो सारे टुकड़े हो चुके हैं इसके। तो मुमज़्ज़क़ुन का क्या मतलब होता है? टुकड़े कर देना, जिसके टुकड़े हो चुके हों, टुकड़े कर वो चीज जिसके टुकड़े हो चुके हो टुकड़े हो चुके हों। जी कुरान में ये लफ्ज आया हुआ, वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन, कुरान में ये लफ्ज आया हुआ जनाब अली साहब। जी जी जो सरकश कौमें थी उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन, हमने उनके टुकड़े कर दिए, फिर तो सही तहस नहस कर दिया हमने उनको। देखिए अल्लाह ने इतना ये लफ्ज इस्तेमाल किया वहां पर, उनके टुकड़े कर दिए हमने, टुकड़े कर दे तहस नहस कर दिया हमने, उनके जो है ना हमने ईंट से ईंट बजा दी। तो वहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल हो। तो मज़्ज़क़ युमज़्ज़क़ु का किसी चीज के टुकड़े कर देना, टुकड़े कर मुमज़्ज़क़ुन जो चीज के टुकड़े हो चुके हो, जिस चीज के टुकड़े हो जाए टुकड़े हो चुके हो, बिखर चुकी हो, स्कैटर्ड हो, है ना, टर्न ऑफ, है ना, जी किसी चीज को टीयर ऑफ करना है ना। सही तवायतवी का मतलब होता है लपेटना या फोल्ड करना। तवायतवी का मतलब क्या होता है? फोल्ड करना, टू फोल्ड, किसी चीज को लपेटना या फोल्ड करना फोल्ड करना। कुरान में लफ्ज आया हुआ यौमा नतवी समा का तय्यि सुजिल लिल कुतुब, कुरान में ये आया हुआ जनाब वली साहब, हाथ यौमा नतवी समा, आसमानों को जब लपेट हम आसमानों को हम फोल्ड कर लेंगे, लपेट देंगे हम, लपेट देंगे है ना। ऐसे किसी चीज को तवायतवी कहते हैं, किसी चीज को जो है ना मोड़ना। जैसे कि पेपर है, हम पेपर को हम ऐसा क्या करते हैं, ऐसा लेकर ऐसा करते हैं कि नहीं, इसको तवायतवी, इसको भी कहेंगे तवायतवी। अच्छा और अगर पेपर है उसको आप 2 फोल्ड कर रहे हैं सेंटर से, जो है ना उसकी अक्रीज मार रहे हैं, 2 फोल्ड कर रहे हैं सेंटर से, वो हो रही, तो उसको भी तवायतवी कहते हैं हम। अच्छा वो किताब ओपन कर रहे हैं, किताब को ऐसा फोल्ड कर दिया हमने, तो जो है ना वो हो गया कि नहीं, इसको भी तवायतवी कहते हैं हम। और जो है ना अतायाती का मतलब होता है आना, आता टू अतायाती का मतलब क्या होता है? हाँ जी। और तबेयतमा का मतलब पीछे पीछे आना, फॉलो करना है फॉलो करना, अभी पढ़ा हमने तो ये तो तबेयतमा। और वक़ा यक़अ का मतलब क्या होता है? कोई चीज वाक़े होना या गिरना, दोनों माना आते हैं इसके। वक़ा यक़अ के 2 माना आते हैं। वक़ा यक़अ का मतलब टू हैपन या टू फॉल, टू हैपन या टू फॉल, गिरना या कोई चीज होना, इसी से वाक़या कहते हैं ना। इज़ा वक़अतिल वाक़िया कुरान के अंदर है कि नहीं? जी हाँ जी, इज़ा वक़अतिल वाक़िया वाक़िया, तो सूरतुल वाक़िया, तो यही लफ्ज है वो। तो वक़ा यक़अ का मतलब किसी चीज का वाक़े होना, किसी चीज को टेक प्लेस करना, टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस, टू अकर, टू हैपन, ये सब माने में आता है। और टू फॉल भी आता है, टू फॉल डाउन। तो फॉल डाउन के माना भी वक़ा यक़अ, और टू हैपन, टू अकर, टू टेक प्लेस, इन सब माना में भी आता है वक़ा यक़अ, है ना। तो उसी से इसमें फ़ाइल वाक़िउन, इज़ा वक़अतिल वाक़िया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन हमारा खत्म होता है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना नया लेसन पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे हम इंशाल्लाह। अपनी किताब को भी अब तबाह करते हैं जी किताब को भी तबाह करते जी, तवायत भी कर ले आप भी जी, हैं, फोल्ड कर देते हैं बिल किताब। तो अल्हम्दुलिल्लाह 29 अगले हफ्ते इंशाल्लाह 29 लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 30 and 31। हम इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।